U ovoj epizodi želim da vam pokažem nešto jako zanimljivo. Kako u istu priču da spojite grašak, spanać, lobodu, korijander, kupusarice i stenice. Boksove za kupusarice planiram da postavim upravo na ovom mestu. Ovde će biti jedan boks, ispred će biti drugi boks. Dakle, imaću jednu kutiju, drugu, treću, onda će biti međusobno povezane mrežom. Ispred toga će biti isti takav prizor. Razlika je samo u tome što ću ovde da sejem spanać, lobodu, spanać, tamo lobodu, spanać, lobodu. Pre svega mislite o prizoru, mislite o bojama, mislite o puno hrane, jer ću sa ovog prostora dobiti 40% više hrane nego što je predviđeno. Glavne kulture su kupusarice i grašak. Grašak telefon je uvek glavna kultura zato što je duga vegetacija, a on ipak čuva mesto krastavcima. Dakle, mreža će biti rentabilna zato što će biti upotrebljena za dve kulture, a sa ovih prostora umesto da berem jednu kulturu kao što su kupusarice, sada ću imati berbu spanaća i lobode i to u ogromnoj količini. Obe kulture mogu da se zamrzavaju, tako da možete da napunite svoje zamrzivače. Poenta ovih kultura jeste da prvo nahrane buhače, zatim lisnu vaš, a nakon toga da budu igraonica za kupusne stenice. Ono od čega branimo naše kupusarice jesu upravo stenice. Svi se sećate priče o inkubatorima za kupusarice. Inkubatori za kupusarice su postavljeni u jednoj od epizoda i tokom sezone pokazali su se kao vrlo efikasni u zaštiti kupusa. Savjetujem da pogledate tu epizodu zato što u ovoj epizodi radimo nešto slično, ali to ćemo sada nazvati boksovi za kupusarice u zaštiti protiv stenica. Sada ćete izbliza da vidite kako izgledaju ovi permamodeli. U pitanju su podzemni permamodeli koje sam jako dobro humificirala. Mislim da sam vrlo zadovoljna količinom komposta koje sam dobila na upravo ovim permamodelima i ovako vam izgledaju podzemni permamodeli. Oni su pali, ne možete da očekujete da su visoki kao recimo tek uslojeni permamodeli, ali to jeste poenta. Poenta je da padaju. Ukoliko padnu, znači da je došlo do procesa razgradnje i da je tu došlo do procesa humificiranja. Dakle, kada padaju permamodeli, to je uvek dobar znak da ste stavili kvalitetan organski otpad. Ja se nalazim ispred jednog budućeg boksa i upravo nalazim se na istočnoj strani. Tamo je zapadna strana. Napravit ću dva boksa, jedan ispred drugog. Dakle, vrata će mi biti sa te upravo zapadne strane. A sada ćete vidjeti da sam ja već posejala grašak i već sam dobila nekakav obris budućeg boksa. Evo, sprema se nevreme, leti seme na sve strane, ali držimo se ja i grašak. Sada ćemo pokazati koji ćete grašak izabrati za boksove, jer ne može, kao i kod inkubatora za kupusarice, i ovdje ne možete bilo koju sortu graška. Treba nam sorta graška koja raste makar nekih 80 cm. S obzirom da ja uvijek biram telefon, sorta telefon je jedna od najboljih sorti, dakle to je najkvalitetnije zrno, vrlo se lako čisti, imamo jako dobar rod, zrno je duplo veće od bilo kog zrna ostalih sorti graška, ali nije na sortnoj listi u svim zemljama u regionu, tako da možemo da nađemo alternativu. Alternativa jeste Kelvedon. Kelvedon je sorta koju možete da nađete u svakoj apoteci. Dakle, koliko sam radeći s ljudima razumela, nalazi se na sortnoj listi svih država u regionu, tako da će i on odgovarati za postavku i inkubatora, u ovom slučaju boksova za kupusarice. Ja sam već izabrala telefon i senator. Senator također sorta koja odgovara, a pored toga možete izabrati i sortu Džof. Evo, želim da vidite da sam ja ovdje već posejala grašak. U pitanju je sorta telefon, ali ovdje mogu da dođu u obzir i druge sorte. Prvi korak koji ću odraditi pre nego što budem postavljala tunele i nadograđivala jeste da postavim mrežu. Mreža vam je graničnik i zaista će vam štediti materijale. Stavljat ćete manje kartona ili ćete praviti tunele taman po meri onoliko koliko je potrebno. Na taj način vam štedi i punjenje. Da biste postavili mreže, potrebno vam je ćuskija. Dakle, jako je važno udariti dobre kolce, zato što ova mreža treba da izdrži težak telefon, a nakon toga i krastavac. Evo je gotova. Prvi ubačen. To je to, prvi kolac. Idem sada ostale.
Nosače sam sada postavila i raspored nosača je ovde zaista važan zato što je važno kako ćete postaviti ovu mrežu, jer grašak i krastavac treba da budu sa unutrašnje strane mreže, ne sa spoljašnje strane. I vidite kako sam postavila nosače, tako da se s polja hvata mreža. Evo i ovde možete da pogledate. Dakle, unutra je grašak, s polja će biti mreža. Tako spajam boksove. Kada je u pitanju zaštita kupusa, pokazalo se kao efikasnije da je grašak unutra, jer to je kultura koja njih na neki način zamagli trag samom kupusu, odnosno na neki način zbunjuje. Dakle, sada kada sam postavila nosače, postavit ću i mreže i bit će vam mnogo jasnije kako sam zamislila ove boksove. Sada idemo sa postavkom mreže. Kako da postavite mreže? Imate epizodu na kanalu. To je snimljeno zbog početnika jer nekada se ljudi prvi put susreću sa postavkom mreža. Kada jednom postavite mrežu možete godinama da je koristite. Evo ja ih imam po bašti, stare su i 6-7 godina. Samo je potrebno zameniti kolac. Ako stavite dobar kolac, to zaista može da traje na istom mestu i 6 do 7 godina. Mreže je potrebno dobro zategnuti, vodite računa da vas se ne zapetlja, zato se uvek baca ispred. Potreban vam je bižur da biste bili efikasni. Bižur izrežite na vreme, kao što sam to ja sada odradila i ja ću sada da razvučem mrežu i onda ćemo vidjeti kako to izgleda. I vidite, postavila sam mrežu, moji boksovi su spremni. Dakle, prvi korak jeste postavka mreže, onda setva. Ja sam posejala telefon da biste vi mogli da vidite kako to izgleda. Nakon toga ću malo nadograditi i pravit ću tunele. Mreža se vrlo jednostavno postavlja. Ne morate da je režete. Krenula sam od ovog kolca, prešla sam mrežom preko drugog, došla do trećeg, prešla preko njega ka četvrtom, obavila oko četvrtog, vratila nazad i vezala za treći i do kraja sam odradila isti postupak. Nigde nisam morala da prekidam mrežu, nego sam prosto bila praktična. Zato na ovim zidovima sada imam dvostruku mrežu, što je jako dobro, to su unutarnji zidovi. Vidite kako izgleda mreža. Ovdje sam stavila duplu mrežu. Dakle, samo obavila preko ovog kolca i preko ovog i vratila nazad. I sada su boksovi spremni za nadogradnju i za setvu. Ovo je šema boksova za kupusarice protiv stenica. Zamišljeno je da imam 3 boksa na jednom prvom modelu. Sa gornje strane istok, otvori su na zapadu, jer to će biti jedno od čestih pitanja. Dakle, otvor za boks je na zapadu. Zamišljeno je da se sa ove strane poseje grašak. Grašak će biti neka vrsta zida za ove boksove. Tu ću odmah da postavim mrežu. Nakon toga ću odraditi setvu brzog uzgoja, spanaće i lobode upravo unutrašnjim prostorima boksa. Kupusarice ubacujem u boks od 5. aprila. S obzirom da imam ovakve kartone, oni su idealni za plitke tunele do 5 cm, ja ću jedan boks da odradim s kartonima. Vrlo je jednostavno, samo ću u ovo postojeće seno ugraditi kartone vrlo blizu. Tu je grašak, dakle posejan sa ove strane nemam ništa. Ide to. Iako duva vetar uvek kada postavljam kartone. Isto želim da vidite kako je dobro humificirano ispod. Ovo je prošlogodišnji permamodel. Evo ima i vrlo kabastog materijala. Jako je dobro humificiran. Ali nije spreman za brzi uzgoj, zato što brzi uzgoj zaista zahteva malo drugačije uslove, ali je spreman da primi sadnice. Dakle, sadnice kupusarica će ići baš tu u zemlju. Sada ću ovo da završim. Kartoni su spremni za punjenje. Što se spanaća tiče, izabrala sam spanać Matador. Moram da vam kažem da nije svejedno koju ćete u našem podneblju izabrati sortu, zato što recimo sorta Amerika će vrlo brzo da vam procveta, a spanać Matador dobro, odnosno bolje toleriše visoke temperature. Izabrala sam seme crvene lobode, odnosno to je francuski spanać, iako imam i vlastito seme. Ja moram da vam pojasnim da ja pre svega zbog početnika slikam kesice semena, jer ja imam svoju banku semena, jer početnici s kojima radim moraju da znaju kako to izgleda da bi se snašli u apoteci. Jako im je teško da prepoznaju na policama vrtnih centara ili poljoprivrednih apoteka na osnovu izgleda semena u mojoj ruci. Dakle, korijander bilo koji možete izabrati, a evo to su sorte koje biram
za svoj boks. Ovo je francuski spanać ili loboda, dužina vegetacije 50 dana. Dakle, spanać matador i loboda imaju istu dužinu vegetacije, što je ovde jako bitno. Ovako izgleda njeno seme. Ja imam vlastito seme, ovo sam kupila samo da vidite kako to izgleda. Ja ću gusto da sejem lobodu, jer za 50 dana ću početi da berem ove biljke iz korena kao i spanać i na taj način ću ih prozređivati. Ideja je ostaviti neku biljku koja će izrasti u visinu, koja će procvetati, koja će u važnom momentu biti igraonica za stenice. Moji tuneli su spremni i sada ću ovde da obavim setvu lobode i korijandera. Na ulazu će biti korijander. Pogledajte epizodu o korijanderu i smrdibubama, odnosno smrdibube su vam stenice i stenice ne vole miris korijandera zato što ih podsjeća na njih lično. Dakle, u pitanju je njihova borba za teritoriju. Na ulazu ću staviti korijander. Korijander mi treba baš tu, zato što će mirisom da odbije da mi na vrata uđu stenice. Jako je važno da se u ovom sistemu igrate žmurki i da stavite tablu. Dakle, korijander vam je kao neka vrsta table, ono kao nisi dobrodošla. Evo upravo gusto sejem korijander zato što ga želim gusto na ulazu u ovaj boks. A sada ću da sejem lobodu. Imam seme lobode francuskog spanaća koji se potpuno razlikuje od mog semena, tako da ću vidjeti šta dobijam od semena koje sam kupila u odnosu na svoje seme. Dakle, lobodu stavljam zaista gusto. Prvo, klijavost joj pada tokom vremena, tako da morate da obezbedite dovoljnu količinu semena u samom redu, a nakon toga uzmite u obzir da ćemo sve ovo proređivati. Evo, ja ću ovako gusto, zato sam gusto stavljala i redove, gusto da sejem lobodu. Evo ovde ću staviti kupljeno seme, da vidim baš koja je razlika između moje lepe lobode i ove koja se po semenu potpuno razlikuje, a zovu je, isto francuskim spanaćem. Drago mi je da sam to snimila, da početnici ne budu zbunjeni, jer sam malo pre pokazala kako izgleda seme lobode. Vidite kako gusto stavljam i vidite šta me obezbeđuju kartoni. Setvu na 10 cm, hoću gustu setvu, hoću ovde boju, hoću puno hrane. Jer ove lobodice kada niknu, vi odmah imate bebi biljku koja se jede. To vam je kao onaj bebi spanać koji kupujete i taj bebi spanać vam prodaju kao nekakav specijalitet, a zapravo to vam je mala biljka. Dakle, jeste ekskluziva kada berete mlade biljke zato što one imaju upravo sve te esencijalne vrednosti. Evo vidite, imam još 2 reda. Ja ću to sada da završim i lobodu smo posijali u kartonskim tunelima. Spanać matador, dužina vegetacije 50 dana. To je ono što nam je potrebno, a nakon toga će vrlo brzo krenuti u cvet čim ugreje. Dakle, čim se povećaju temperature, spanać cveta i to je ono što je nama potrebno. Potrebno je da se nahranimo, aktiviramo permamodel i da nakon toga procveta i bude zabavni park za stenice. I sada ovde uvodimo nešto novo, ali ipak staro. U pitanju su setvene komore. Sada možete da pogledate da sam ovde za spanać napravila setvene komore, ovde sam napravila kartonske tunele. Potpuno efikasnost je ista, samo što radite ono što vam je lakše. Meni je u ovom trenutku, pošto nemam kartone, bilo lakše da napravim setvene komore i u setvenim komorama je setva vrlo jednostavna. Prvo, njihova dubina je do 5 cm. Drugo, ovde ću raditi 3 reda spanaća, ovde ću raditi, pa staći mi 4 reda spanaća, tako da ću u principu dobiti efekat kojim sam htela. Puno spanaća na jednom mestu, efekat punih skladišta, zato što kada porastu ove biljke i kada buknu, to će biti zaista jako lep prizor. Ovde ću na početku da ubacim korijander. Korijander je na ulaznim vratima svake komore i ove biljke onda kada procvetaju će biti dodatna zaštita mojih kupusarica od stenica. I prvi boks za kupusarice je gotov. Moj boks za kupusarice je kompletan posejan. Sada čekam da biljke niknu i kada dostignu nekih 10 cm, ja ću tu ubacivati kupusarice. Kupusarice ću ubacivati kao sadnice bukvalno između mojih kultura. Ove kulture sam posejala da budu prvo zaštita od buhača, jer buhač kada napadne malo kupusaricu može da je ošteti, ali kada napadne spanać ili lobodu njima bukvalno ne može ništa. Nakon toga lisna vaš. Lisna vaš ređe napada kupusarice, ali zna da ih ošteti jer mi zapravo
čuvamo naše kupusarice u dobrom stanju za stenice, jer tada ide prava borba sa predatorima. Stenice će zaustaviti prvo korijander, jer stenice kreću tamo negde u junu, tada je korijander već u cvetu. Zatim grašak koji se uveliko popeo i plodonosi. Nakon toga procvetale sadnice spanaća koje ćemo ostaviti ili lobode. I na taj način mi zapravo kupujemo vreme u bašti. Stenice će kad tad pronaći naš kupus, ali što ga kasnije pronađu, tada kupus ima veću šansu da dočeka svoje vreme. I ono što je najvažnije, ovaj prvi model koji bi sada trebao da primi samo grašak, ako pravimo one klasične inkubatore za kupusarice, sada je primio 4 kulture. Grašak, korijander, spanać i lobodu. Nakon toga primit će još jednu kulturu, to su krastavci, zatim kupusarice i na taj način mi imamo već 6 kultura na jednom prvom modelu.